ہو گیا، اللہ کے احکامات چھوڑ دیا، سنت رسول سے دور ہو گیا، صرف اپنے نفسانی خواہشات پر چلا، اپنے کو بڑا سمجھا، انا ربکم الاعلیٰ، جو فرعون کو بولا نا، ہر ایک انسان کا نفس بولتا انا ربکم الاعلیٰ. باہر سے تو بڑے موساد دکھیں گے، اندر فرعون بیٹھ کے ہے اور وہ ہمیشہ بول رہا انا ربکم الاعلیٰ انا ربکم الاعلیٰ. اگر اس کی اصلاح نہ کی گئی تو اللہ کی نظر میں ہم یہ دعوت کی محنت کے فضائل صرف سبحان اللہ پر 7 لاکھ الحمدللہ پر وہ بھی ملے گا، مگر اس کا اثر اس کے دل پر پڑے گا، اس کے قلب پر پڑے گا. جو اصل اللہ فرمائے مومن کا قلب میرا عرش ہے، اللہ فرمائے، اس کو اللہ نے عزت عطا فرمائی. کعبۃ اللہ کے اندر کبھی اللہ کے طرف سے یہ نہیں میں اس کے اندر رہتا ہوں نہیں بولے، مگر مومن کا دل اللہ فرمائے میں اس کے اندر بسیرا کرتا ہوں، مومن کے دل میں رہتا ہوں. اگر بولے بھائی تمہارے اللہ کا پتہ بتاؤ، بولو میں ہر مومن کے دل کے اندر. اور اس سے آگے کی بات وہ ہماری عقلوں کو سمجھ میں نہیں آنے والی بات ہے. بعض لوگ اللہ کے گھر کا طواف کرتے ہیں، مگر اللہ کا گھر بعض لوگوں کا طواف کرتے ہیں. ان کا مرتبہ ایسا پہنچا ہوا ہے. اب ابھی ہم LKG میں ہیں، ابھی ہم کہاں پر ہیں؟ LKG میں ہیں، ABCD سیکھ رہے ہیں. زندگی بہت چھوٹی ہے، کب تک ہے نہیں معلوم. اللہ کی طرف سے کوئی سرٹیفکیٹ بھی نہیں ملا کہ بھائی شمس الدین 50 سال جیتے، نہیں ہے، نہیں معلوم. بہت سارے لوگ جو اپنے ساتھ نماز پڑھتے تھے، اگلی نماز میں قبر میں چلے گئے. ہوا نہیں ایسا ہوتا ہے. اگلی نماز میں کیا ہوا؟ عالم آخرت میں چلے گئے. دور نہیں ہے، عالم آخرت دور نہیں ہے. یہ ہمارا سبق ہے، یہ اللہ کے راستے میں نکال کر یہ جو تعلیم کے ذریعے سے اللہ کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات جو کانوں میں سنائی دے رہی، ہمارے ماں باپ سے بڑھ کر محسن ہمارے دعوت میں محنت کرنے والے لوگ جو ہم تک پہنچے، ہم کو اللہ کے راستے میں نکالا. کیونکہ ماں باپ تو ہمارے جسم کا وجود میں آنے کے ذریعہ ہیں، مگر اس جسم کے اندر روح اور اس کے اندر قلب کے محنت کے لیے یہ دعوت کے ساتھی ہمارے کیا ہے؟ یہ ذریعہ. ایک دوست آ کے ایک دوست کو شراب کے اڈے پہ کھینچ کے لے کے جا رہا اور وہ دوست چلے جاتا، تو دوست کا اثر ہوتا نا، دوست کا اثر ہوتا، دوست کی بات مانی جاتی. تو ہم ایسے لوگوں کو دوست بنائے. چلے کے اندر جب ہم نکلے تو ماشاءاللہ صبح شام اللہ کا گھر ہے، اور صبح اٹھے تو امیر صاحب اور مشورہ اور تعلیم اور گشت یہ فکر ہے 40 دن. گھر کو جانے کے بعد اب دیکھو جیسا بولا نا شیطان طاق میں ہے. اپنے ہمارے شہر میں ایک ڈاکٹر صاحب تھے، ڈاکٹر اختر عزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو وہ اکثر جماعتوں کی کارگزاری لیتے تھے یا جاتے وقت ان کی ہدایت بھی دیتے تھے. تو وہ پوچھتے تھے جماعت میں کتنے ساتھی ہیں؟ ڈاکٹر صاحب بولتے 10. تو بزرگ فرماتے تھے 10 نہیں 20 بول، 20، کیونکہ ہر ایک کے ساتھ ایک شیطان بھی ہے. ہر ایک کے ساتھ کیا ہے؟ ایک شیطان ہے. صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کا شیطان مسلمان ہو کر تابع دار ہو گیا. آپ کی نورانیت اور روحانیت سے کیا ہوا؟ شیطان مسلم ہو گیا. اب اپنا شیطان اس کو کھلا رہے پال رہے، اس کو بہت سارے کھلا رہے، اس کو اپن بیٹھ کے اپنے شیطان کو ہم تندرست کر دیں اور وہ ہم کو پچھاڑ دے، نیچے گرا دے. شیطان بولتا ایسا شکل میں نہیں آتا، دوست کی شکل میں آتا، بھائی کی شکل میں آتا، بیوی کی شکل میں آتا. بیوی کی شکل میں زیادہ آتا ہے. آپ لوگوں کو اس میں شادی نہیں ہوئی ہے، ڈرو نہیں، ایسا نہیں بتا رہا میں. کن شکلوں میں آتا؟ ان کے شکلوں میں آ کے آپ کو دین سے دور کرے، اللہ رسول سے دور کرے. ارے پرسوں 40 دن لگا کے آئے نا جی، کیا گشتہ مطلب ابھی آپ 40 دن سے واپس آئے نا، وہ بہت بڑا ولی بن گیا. ابھی آپ کو ایک 40 دن تک کی نمازوں کی ضرورت نہیں، ایسی بات ہے. تو شیطان کے فرق سے دور، شیطان کے فرق سے بچانے والی اللہ کا نور ہے، اللہ کا نور جو قلب میں ہے. ورنہ شیطان کے فرق سے بڑے بڑے اللہ والے گزرے ہیں ان فرقوں سے. تو دوستو اس دعوت کے مبارک محنت کا تعلق اس سے ترقی، ذاتی ترقی بھی ہے اور امت کے حال کا درستگی بھی. امت اس سے کیا ہوگی؟ امت کے ایمان کا حال کا درست صحیح، اس کی ایمان کے لیول، اس ایمان کے لیول میں اضافہ ہوتا ہے.
घरों के अंदर सुन्नत आएगा, घरों के अंदर माशरे में सुन्नत आएगा, नूरानी माहौल बनेगा, और जैसे अमल हमारे जाएंगे अल्लाह के पैसे वैसे उतरेंगे। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक आदमी आया, आकर बोलने लगा, हजरत तंगी माश में हूँ। क्या है? पैसों की तंगी है, पैसों की तंगी। तो आपने उसको बोला कसरत से इस्तिग़फ़ार करो, इस्तिग़फ़ार कसरत से करो। दूसरा आदमी आया, कहने लगा कि हमारे इलाके में बारिश नहीं हो रही। तो आपने उनको इस्तिग़फ़ार की कसरत का हुक्म करना। और तीसरा आदमी आया, कहने लगा कि एक तो क्या हो गया, पैसे और माश, और तीसरा क्या है, हमारे यहाँ औलाद नहीं हो रही जी, बारिश नहीं, बारिश का होगा शायद। हाँ, तो उनके लिए भी कसरत इस्तिग़फ़ार। तो पूछने वाले ने पूछा, नजर आप तीनों के लिए भी इस्तिग़फ़ार हो? छोटा सा अमल है इस्तिग़फ़ार, अल्लाह के सामने तौबा करना। तो अल्लाह ताला अपने कलाम में फरमा रहे हैं, जो खुलूस से इस्तिग़फ़ार करेगा हम उनकी औलाद में इजाफा करेंगे, औलाद भी है इसके अंदर, बारिश भी देंगे और उनकी तंगी भी दूर करेंगे। तो इसका मतलब उम्मत अभी अल्लाह से सही नहीं जुड़ी, उम्मत अभी अल्लाह से सही नहीं जुड़ी, ना इंफरादी एतबार से जुड़ी, ना इज्तिमाई एतबार से जुड़ी। अपने गुनाहों के करते करते हम अल्लाह के वो बन गए, क्या बन गए, चैलेंज करें हम अल्लाह को, तो अल्लाह की तरफ से नजरे करम होगा नहीं, क्या होगा फिर, मासियत, गुनाह, नाफरमानी। एक है नमाज का छोड़ना, एक है नमाज का भूल से छूटना, और एक है नमाज का मजाक उड़ाना। और नौजवान, आज का जो नौजवान अपने आप को बहुत तरक्की याफ्ता समझ रहे हैं, वो दीन का मजाक उड़ा रहे, दीन का मजाक, सुन्नतों का मजाक। देखो पैसे दिख रहे हैं, ये देखो गाड़ी देखो, उसको क्या मालूम गाड़ी का ताल्लुक किससे है, किसकी जात से है। तो अमल नहीं करना अल्लाह ताला माफ करेंगे, मगर उस अमल को हकारत और मजाक में लेना अल्लाह को गुस्सा आता, कहर अल्लाह की तरफ से कहर आता। तो चल फिर कर उम्मत के अंदर जो बात समझी जा रही है, अल्लाह तुम्हारा माबूद है, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे रसूल ने हमारे लिए खास ज़िंदगी, शरीयत और कुरान लेकर आए, इस पर अमल करना ये बहुत ऊंची मेहनत है। इसके अंदर लगना ये हमारी काबिलियत नहीं, ना हमारी इसके अंदर अहलियत है, ना काबिलियत है। वी आर नॉट फिट, हम इसके लिए काबिल नहीं हैं, इसके लिए काबिल नहीं है। वो काम जिसे अंबिया अलैहिस्सलाम से लिया गया, और वो काम जिस काम के लिए नबूवत उतारी गई हजरत हारून अलैहिस्सलाम के लिए, उसके बाद जाकर वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मिले, वरना उससे पहले आपको काम के लिए इजाजत नहीं थी। पहले आपको नबूवत अता फरमाई, फिर भेजा साथ में। ये 40 दिन, ये 3 दिन, ये इतने बाअसर हैं कि किसी का इखलास के साथ 3 दिन भी लग गया तो इसका दिल पलट जाता, इसका दिल क्या पलट जाता। हुआ है एक दिन के स्टूडेंट से जिम्मेदार हमारे शहर में एक दिन लगाए किसी जमाने में, आज मुल्क के जिम्मेदार बन गए बड़े बड़े। अल्लाह ने उनसे ऐसा काम लिया, किसी का इखलास, किसी का होना ऐसा पसंद आ गया। बल्कि चुनाव अल्लाह की तरफ से होता, हम इसके हद काबिल नहीं है, मगर अपने आप को पेश करना है, अपने आप को पेश करना। जो फकीर रोजाना आपके घर के सामने आकर मांगता, एक ना एक दिन तो आपको रहम आ जाता ना, वो अरहमुर राहिमीन है, तमाम रहम करने वालों से बढ़कर रहम करने वाला है, उसके जैसा रहम किसी का हो नहीं सकता। तो अपने आप को बिछा देना, अपने आप को वहां पर अल्लाह के सामने गिरा देना, मौला मैं किसी चीज का काबिल नहीं हूँ। एक मैं नफ्स का परस्तिश करने वाला, जबान पे कलिमा है मगर अंदर नफ्स की ख्वाहिश है, और दूसरा सुन्नतें मेरे जिंदगी से दूर है, तीसरा मैं मेरा जान और माल से तेरे काम कुछ भी मैं करने के काबिल नहीं हूँ। इन सारे चीजों से पहले तौबा हूँ, तौबतन नसूहा। अल्लाह काफिरों से तौबा के लिए नहीं बोल रहे, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों से बोल रहा कि तुम मुखलिस ऐसा तौबा करो, तौबतन नसूहा। फिर अल्लाह क्या करेंगे, वो सारे हालात तुम्हारे दुरुस्त करेंगे। किसी मिनिस्टर, किसी इधर उधर किधर पर कहीं भी जाने की हाजत नहीं है। अल्लाह हमारे तमाम हाजत का कफील है, जिम्मेदार है, वो भी राज़िक है, वो हमारी दुआओं को सुनता है।
उदउनी अस्तजिब लकुम, जैसे आयत के बारे में बताया ना कि गुज़िश्ता अंबिया अलैहिस्सलाम को दुआ करने के लिए इजाज़त की ज़रूरत थी, मगर इस उम्मत के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफ़ैल से हमको अल्लाह की तरफ से दुआ की इजाज़त मिल गई। हर वक्त दुआ करो तुम, हर वक्त दुआ करो। इस काम के अंदर दुआओं की कबूलियत है। इस काम के अंदर क्या है? अल्लाह ताला दुआओं की कबूलियत अता करना। अपना हाल, अपने घर का हाल, अपने रिश्तेदारों का, सारी उम्मत का हाल रखो, अल्लाह के सामने रखो। जैसे अभी भाई बीच में बता रहे थे, हम कहाँ पड़े थे, किस कीचड़ और दलदल में पड़े थे, आज अल्लाह के घर में आकर अल्लाह अल्लाह बोल रहे। हमारा कमाल नहीं है, किसी रोने वाले ने रोया होगा, हमारे लिए जान और माल खर्च किया होगा, अल्लाह उस मुजाहिदे की वजह से हिदायत देकर हमको घर में जमा करना, वरना हम किस काबिल है, हमारी जिंदगी कैसी गुजरी हम सब जानते। काम नहीं कर सक रहे उस पर रोना है, काम हो गया फिर भी रोना है, हम इस काबिल नहीं थे, अल्लाह हमसे आप ले लिए। मगर अगर हम काम को नहीं सीखें, सुन्नत के मुताबिक नहीं सीखें, तो फिर काम को बिगाड़ दें। कीमती कार है, करोड़ रुपए की कार है, छोटे बच्चे को दे दिए, उसको साइकिल चलाना भी नहीं आता, सीधा बैठ गया और अंदर जाके क्या की दबा दिया, घर लेके जाके मार दिया, नुकसान हो गया ना। तो फिर काम ये नबूवत का काम है, नबूवत से इसका ताल्लुक है, तो इसको काम को सीखना है। तो या इसीलिए फरमाया 4 महीने तुम अल्लाह के रास्ते में निकल कर इसको सीखो, पहले सीखो। और अजीब काम है दुनिया का, सीखते सीखते करना है, करते करते सीखना है। दूसरे दुनिया के काम आपको सीख के करना है, मगर ये काम ऐसा है कि आप करते रहेंगे तो अल्लाह सिखाते रहेंगे। हर दिन नया दिन है, हर दिन नया दिन है। फज़ाइल अमाल को किताब की तालीम में वो इनफरादी का नूर अलग है, इज्तिमाइयत का नूर अलग है। हयात सहाबा है, तो आप इनफरादी पढ़ेंगे तो उसका नूर अलग है, अल्लाह कुछ अलग समझाते हैं। और इज्तिमाइयत में उसकी तालीम तो नहीं है, मगर बता रहा मैं आपको एक एक चीज़ बता रहा हूँ। मुताला करिए, सहाबा की ज़िंदगी सामने होना, ये वो चीज़ें हम बहुत सारे पढ़ लिए, मगर हमारे ऐसे ज़िंदगियाँ जिनसे अल्लाह राज़ी हुए, वो ज़िंदगियों के बारे में हम नहीं जानते। एक तो अल्लाह के रास्ते में निकलना, फिर वापस जाकर घरों में काम के साथ लगे रहना, अपनी मस्जिदवार जमात के साथ लगे रहना, मस्जिदवार जमात के साथ लगे रहना, मस्जिदवार जमात के पूरे 5 काम करते रहना। जैसे साथी आप सब जमात में एक मोहल्ले के हैं, एक मोहल्ले के, तो जाने के बाद एक दूसरे से ताल्लुक में रहना। होता क्या, 40 दिन सब मिलकर रहते, जाने के बाद हम एक दूसरे का हाल दरियाफ्त नहीं करते, जिसकी वजह से क्या होता, अपना भाई दूर हो जाता। तो बड़ों की जिम्मेदारी है जो अपने साथी लोगों पर निगरानी भी करे। शराब पीने वाले एक आदमी के ऊपर हज़रत उमर की तवज्जो पड़ी, इस्लाम से भी दूर हो गया, फिर गया, तो वो खामोश नहीं बैठे। अरे चलो, अपने पास हजारों से साहब आए, ये एक ही तो है, देखिए बसीरत अल्लाह कैसे दिया उनको। नहीं, ये एक नहीं है, ये उम्मत ही है, उम्मत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उम्मत ही है ये। जिनके सामने नबी की पूरी जिंदगी गुजरी, उनका दिल का हाल अल्लाह ही जानते। तो वो क्या करे, खत लिखे, उसके अंदर अल्लाह के कुरान आमीन, वो शुरुआत के वो आयतें लिखी, गाफिर ज़म्बि व काबिल तौबी शदीद इक़ाब ज़िद्द ला इलाहा इल्ला हुवल अज़ीज़। तो अल्लाह वो तरफ से देकर भेजा, जाओ उनके पास जाकर पहुंचाओ। तो वो जैसे ही देखे रोना शुरू कर दिया, अल्लाह ऐसे हैं, माफ करने वाले हैं, तौबा कबूल करने वाले हैं। तो फिर से वो आ गए, रुजू होकर एक दूसरे का इकराम करते हुए, किसी मुसलमान की ग़ीबत, शैतान क्या करता, जैसा बात के शुरू में बोला, शराब के अड्डों पे मुसलमानों को लेके नहीं जाता, वो मुसलमानों की ग़ीबत में लगा, फिर मैं बेहतर हूँ, मेरे अंदर ये है, उसके अंदर वो नहीं, हसद में लगाता, कीने में, गुस्से में लगाता। इसीलिए अल्लाह के जिक्र को कसरत से करते रहना, अल्लाह के जिक्र इन सारी चीज़ों को रोक देती। माँ बाप का हक अदा करना, सबसे ज़्यादा हक हमारे ऊपर मर्द का, माँ का है। हम में से कितने लोग वालिदा जिंदा है, हाथ उठाइए। वालिदा मुहतरमा बाहयात है, नेमत है, नेमत उज़्मा है, बड़ी नेमत है। अभी भी वक्त है कि हमारी जन्नत को हम संवार सकते। हमारी माँ हमसे नाराज है, हमारे तहज्जुद, हमारी नमाजें काम नहीं आएंगी। खिदमत करना है। काफिर अगर अपने माँ बाप की खिदमत किया तो अल्लाह ताला उन लोगों की दुनिया को अल्लाह बढ़ा कर देंगे। काफिर क्यों? माँ बाप की खिदमत किया।
تو تم مومن رہ کر قرآن اور حکم کے روشنی کے اندر اگر تم خدمت کرے گے، اللہ کیا دیں گے تم کو، کیسے نوازیں گے؟ تو کبھی بوجھ مت سمجھو، کبھی ان لوگوں کو اف مت بولو، ان کی طرف ادب سے بات کرو. اللہ تعالیٰ محبت کی ایک نظر کعبۃ اللہ کو دیکھنے کے برابر. تو ماں باپ جس کے ذمہ دار، جس کے زندہ ہیں، ان کی خدمت ماں کا ہے، اور باپ رزق فی رزق والے، اللہ کی رضا باپ کی رضا میں. تو کچھ بھی اپنی زندگی کا کوئی کام کرنا ہو، باپ سے مشورہ کرو، باپ سے مشورہ کرو، ان کی بات سنو کیا بولتے ہو. ہاں اس کے بعد آپ کو پھر کیا کرنا ہے وہ الگ بات ہے، مگر باپ کو راضی کرو. پہلے جماعتوں میں بغیر بولے نکل جاتے تھے لوگ، بعد میں بولے بھائی دروازہ توڑ کے مت نکلو، دروازہ کھول کے نکلو، نہیں گھر والوں کو مطمئن کر کے نکلو، سب کو سمجھاؤ کہ کہاں جا رہے کیا جا رہے. کوئی ماں باپ اس کام سے بیزار نہیں ہے، بیزار ہم سے ہیں، وہ لوگ ہماری حرکتوں سے ہیں. آخر میں اللہ تعالیٰ اگر موت سے پہلے ایمان کمال دے دے، اور اللہ فرمانے میرا مخلص بندہ ہے، یہ جو کچھ کیا میرے لیے کیا، تو وہی سستا سودا ہے. اللہ راضی اگر ہوئے، سستا سودا ہے. تو اسی لیے اس کام کو 40 دن یا 4 مہینے تک محدود مت رکھو، پوری زندگی کرنا ہے. اور جو بھی حال ہمارے پاس آیا اللہ کی طرف سے، حال کو بدلنے والے بھی اللہ ہیں. ہر حال میں ہم کو اللہ کے راستے میں نکلنا ہے اور چلتے رہنا ہے. کریں گے انشاءاللہ.